Hello guys, Luzon, Visayas, Mindanao, bumahaw ta. Sudah na to spirit. Huwag na dengan saging. Pagmaninti ko ni guys, saging. Tiil sa manok guys, oh. Kahit man. Oh guys. Apoy pirit. Pinarito. May pendak pa eh. Mahaw. Kung ano na punta kumain yung magmahab. Saging. Saging guys, binangal. Halo. Mahal tayo nyo. Kung makita niya akong video guys, like mo gusto yun. Bagyo vlog, dengan salamat. Bye.